le Darfour a été touché par un conflit violent pendant plus de 10 ans. La guerre civile au Darfour, causée par des tensions politiques, les conflits sur les ressources et les allégeances tribales, a ralenti le développement de la région. Les gens ont été privés des services de base, tels que la santé, l'éducation, l'infrastructure et les institutions modernes. La prolifération des armes constitue l'une des séquelles les plus visibles de la guerre. ولايات دارفور هي مليئة بالسلاح وخاصة السلاح الخفيف وهذا السلاح بدأ في وقت مبكر جدا من ثمانينيات القرن الماضي تدفق السلاح بكميات كبيرة جدا إلى أن وصل الذروة بعد يعني ظهور الثورة في دارفور وقيام كثير من الحركات أيضا جعل انتشار السلاح بصورة أسهل. Les accords de paix signés entre le gouvernement du Soudan et les différents groupes rebelles étaient le premier pas vers une plus grande stabilité dans la région. Ces accords ont frayé la voie au processus. Contrôle des armes d'abord, désarmement plus tard. La commission du désarmement, de démobilisation et de réintégration du Soudan a commencé à enregistrer et marquer les armes à El Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2013. السلاح انتشر في دارفور كثير جدا ودارين ندمج السلاح ده ويكون مصرح ومعروف لجهات معنية. وما عندنا هوية أن نملك سلاح، لكن إن جبرنا في عدم الفلت بتاعت الأمن وعدم خروقات المتمردين إنه يتصرح تكون موجودة. لكن إذا في زول ما بيجي بهبش الثروة الحيوانية أو قطاع طرق أو مجرم أو متفلت أو حرامي إحنا ما عندنا معنى أو متمرد. يعني معظم الناس بيقولوا كده، لكن في ناس بيشكوا بيقول لك ونحن لو مثلا سجلنا السلاح ده ومثلا الحكومه يمكن تجمعه مننا وبعد ذاك اذا حصلت لنا اي مشكله امنيه نقول شنو؟ يعني في ناس شاكين في المساله انه بعد ما جمعوا منهم السلاح او الحكومه الليله ان كان احنا قلنا لهم ده مرحله بتاع التسجيل بس، الحكومه ما قدرت تجمع منكم السلاح. مرحله ثانيه الحكومه تجمع السلاح وتقننه وتزيل الاسباب اصلا الناس حملوا فيها السلاح، بعد ذاك الحكومه بتجمع منكم السلاح. كويس. المحليه الجنينه. L'aménagement d'un environnement pacifique au Darfour ne nécessite pas seulement la limitation de la prolifération des armes, mais également la sensibilisation et la confrontation des problèmes structuraux qui conduisent à l'utilisation des armes légères et de petit calibre. Le Programme des Nations Unies pour le développement a lancé le projet Sécurité des communautés et contrôle des armes, au CISAC, dans l'état du Nil Blanc, une région également touchée par de tels troubles. Le CISAC traite des thèmes comme l'accès inégal au gagne-pain, aux besoins essentiels et aux ressources. نحن المجتمعات الموجودة هنا أصلاً جينا من الجنوب بعد انفصال دولة جنوب السودان. العائدين في النيل الأبيض هم عددهم كثير جدا بالذات في محلية السلام، يعني يمكن هم 5240 أسرة ما يعادل 31,000 نسمة. فالعدد ده عدد كبير جدا بيحتاج لتوفير جهود كبيرة جدا لاستقرارهم، يعني بجهد الحكومة وجهت المنظمات أخواننا في المنظمات أنه عملوا لنا مزيد جدا من الخدمات هي الأساسية اللي كانت مطلوبة لأي مواطن أنه يتمتع بها. يعني أهم ما فيه ولا مشروع المويه اللي احنا قاعدين فيه ده، يعني الحمد لله ده ساهم كثير جدا في استقرار المجتمعات. L'eau du Nil est nettoyée et filtrée, ce qui la rend saine pour l'usage de la communauté entière. Ce projet aide à réduire la prévalence des maladies liées à l'eau dans la région. Un autre aspect du travail du CISAC dans l'état du Nil Blanc, en coopération avec la commission du DDR, consiste à soutenir les activités lucratives. مجموعة من الشباب وعندنا خبرة في صيد الأسماك وجونا ناس في أرضي
قلبوا معانا ووريناهم بأن يا أخي نحن والله عندنا خبرة في الشغل. طالبناهم بأن يجيبوا لنا مراكب الشبك، جابوا لنا 15 مركب 15 شبكة الحمد لله استلمناها. طبعا المفوضية دي لما قدمت الشغل ده عشان يقدر الناس تستقر وتكون عشان ما تنزح تاني ولا دخل، بيكونوا ناس مستقرين ويزيد دخلهم. المشروع ده طبعا انا واحد من الافراد ممكن نستفيد منه، اعلم اولادي ونقدر ناكل ونشرب منه ونستقر منه ونقدر يعني ترفع امكانياتنا عشان الواحد يكون يستفيد منه كثير. Le CISAC a mené un nombre de formations visant à autonomiser les femmes et à consolider leur rôle dans leur communauté, à travers des formations en matière d'hygiène et d'alphabétisation et à travers des ateliers sur les méthodes d'agriculture. نحن طبعا اتدربنا على التعليم محو الأمية، تعلمنا نظافة المياه، كيف ننظف بيئتنا، كيف ننظف المياه بتاعتنا، حتى لو ما عندنا مراحيض نحن كيف نعمل المراحيض. وتحدثنا عن الأمراض الجنسية المنقولة جنسيا كالإيدز، وكيف نحمي مجتمعنا من الأمراض المنقولة جنسيا. احنا استفدنا من حاجات كثيرة يعني في الخضرويات بالذات. استفدنا من نزرع البامية ونزرع الرجلة، لكن احنا وقفت في طريقنا الموية دي احنا كمان الموية دي احنا هسه بدينا حاجاتنا موجودة هسه قاعدة، لكن موية ما في علشان احنا نزرع بها ننتج بها يعني زراعتنا. المسكين ده خذاته يجيب الجنة لكن حاجة يجيبها من السوق ما عنده قرش ما عنده ما مالك به، ما يقول أنا عندي الثاني عنده. في ناس والله مساكين عديد حق الداية ده أنا ممكن أولد المرة والله يغسل لي دي وأمشي ما في حاجة، يلقى حاجة ياكل مرة ما بيلقاها. حتى لو الإنسان الظرف سيء نحن أصلا ما في شيء واقف في طريقنا خالص. استفدنا يعني من الحاجات دي ونتمنى مزيد ومزيد ومزيد عشان ما نستفيد. L'approche suivie par le CISAC dans le Nil Blanc trouve son application au Darfour, à travers les projets intensifs basés sur les communautés, au CLIP, un programme implémenté par la Mission des Nations Unies au Darfour. À travers des travaux publics intensifs, des activités lucratives et des formations vocationnelles, les CLIP visent à autonomiser les membres de la communauté sujets à s'engager dans des conflits violents, en les exposant à des gagne-pains alternatifs. عندنا طبعا البرنامج بيشمل 75 من الدارسين او المتدربين، 25 لكل قسم الحداده، 25 قسم الالكتريسيتي او الكهرباء، 25 قسم السيارات، 25 دارس. والشباب دي طبعا اختاروهم من الفئات بتاعت المسرحين اللي هو DDR والشباب العاطل عن العمل بالمدينه، بالاضافه الى النازحين، يعني برنامج شامل لكل الدارسين. نعم المشروع ده طبعا والله بيساعد في بناء السلام بصوره كبيره، يعني بالدليل على ذلك انه في ناس مسرحين كانوا في الحركات يعملوا سلام، وزول لو ما لقى وسيله بتاع الدخل كان ممكن هيرجع، لكن هذا المشروع يعني دول بيتدربوا في النهايه بيدوه شنطه ومش بيشتغل بينسى، لكن لما يكون عاطل ما عنده شغله هيرجع، وبعد ذلك بيساعد في النسيج الاجتماعي. يعني هؤلاء الشباب من مناطق مختلفه. Les jeunes n'acquièrent pas seulement des compétences à travers les clips, mais profitent également de l'espace fourni pour réagir les uns avec les autres sur les procédés permettant de construire un futur plus brillant pour eux-mêmes et pour leur communauté. والله طبعا مشروع صفحة طبعا يعني بيخلي الشباب دي يتفكروا هنا طبعا عن حياتهم بس دارين يعملوا شنو، يفكروا بعدك شو هنا ذات الأمن ده يكون موجود، الناس حيكون كلها موجودة في المشروع ده في النادي هنا، يفكروا في حياتهم مثلا دارين يعملوا مشروع، مثلا دارين يعملوا أي حاجة في الحياة.
والله يعني هنا طبعا من خلال المشروع ده عرفنا حاجات كثيره جدا عن اليوناميت وعرفنا حاجات كثيره عن الدي دي ار. والدي دي ار هي قدمت اشياء كثيره بالنسبه للمجتمع هنا، ويعني حسي منها هو يعني الاستقرار ذاته. يعني هنا بنعتبر انه الدي دي ار ساهموا في استقرار المنطقه، يعني بناء الانديه بتاعت الشباب دي واحده من الاشياء الملموسه هنا شايفينها هنا في الدي دي ار. Le travail des clips encadre les processus de paix initiés dans l'État du Darfour occidental, avec l'enregistrement des armes comme l'un de ses aspects les plus essentiels. À ces efforts fait face le défi d'un afflux constant des armes dans l'État. La contrebande des armes, à travers les lignes frontalières entre le Tchad et le Soudan, représente un risque sérieux pour les efforts de paix dans la région. Le mandat des forces conjointes Tchad-Soudan a commencé en 2010, dans le but de contourner la contrebande des armes illégales. تجربة القوات السودانية التشادية وهي تجربة رائدة جدا يمكن أن تتبع في كثير من الدول، لأنه الآن الحمد لله بفضل هذه القوات الآن نحن في ولاية غرب دارفور عندنا حدود مفتوحة لأكثر من 700 كيلو متر ما بيننا وبين تشاد. هذه البلد كان بلد عدم الأمني، كان مقفول السوق والناس كانوا كلهم مفرح. بعد ما جاءت الإخوة القوات المشتركة فناس عادت في البلد وقامت السوق، فناس حصل دايرين يساوقوا من بعيد لقريب. هسه قوات مشتركة تشادية وقوات مشتركة سودانية الحمد لله جاب لنا أمن، ونحن ذاته نجي نساوقه وناس الحدود السودانيين كله يساوقوا لحد الحدود كله زي ده قاعدين. En plus des patrouilles qu'elles effectuent sur la frontière Soudan-Tchad, les forces conjointes participent à améliorer les conditions sociales au Darfour occidental en soutenant les efforts d'éducation dans la région. صحيح يعني احنا كان زمان عانينا في المنطقه ده، لانه المنطقه ده كانت تاثرت بالحروب اللي حصلت في دارفور. صحيح ان القوات المشتركه عندما وصل الى هذه المنطقه كانت في هذه المدرسه غير هذه المكتب الصغير، كانت لم يكن اي بناء. تمكنت القوات ببناء فصلين لنا في هذه المدرسه، وكذلك مدنا بكنبات للتجليس. الاستقرار ساعدت انه رجوع كثير من التلاميذ الى المدرسه. لا حيكملوا ان شاء الله، التشييد ان شاء الله حيكمل. This is under building. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل والفصلين دول ان شاء الله يعني بدأت فينا الشغل ان شاء الله حيكمل. يعني لسه التشييد ان شاء الله عندنا اسمنت جاي، وعندنا حكايه بتاعت 40 كنب وكرسي ان شاء الله حيجن ويكتمل الفصل ان شاء الله. هنكمله على الوجه الكامل يعني كله ان شاء الله. مدرسة سليمة وقد تقع المضاف إليه في بداية الكلام يعتبر شنو؟ مبتدأ شنو؟ مبتدأ لخبر وأصلا شنو؟ مدرسة. جايين أخواننا شنو؟ بير سليم قعدنا هنا مضاف إليه لكن مجرور، لأنه عادة المضاف إليه. مشاركتنا في المدرسة أساتذة معينين من القوات المشتركة داخل المدرسة دعما للتعليم في المنطقة. عدد الطلاب ما محدود، يعني ممكن تقول محدود 300 لحد 500 طالب. Les forces conjointes Tchad-Soudan contribuent activement aux efforts visant à établir une paix durable et permanente dans la région. Autre aspect de cette contribution est le rôle dans la sensibilisation du public quant aux dangers des armes légères et de petit calibre. Selon des statistiques officielles, 3,2 millions est le nombre des armes estimées dans le Soudan, dont 60% sont accessibles à la population civile.
لا نستطيع نحن كحكومة أن ننجح في وصم هذا السلاح ولأنه كميات كبيرة إلا من خلال الإدارة الأهلية، لأن الإدارة الأهلية يعرفون يعني المنسوبين إليهم يعني في المجتمعات، فلذلك يسهل الأمر، ولذلك نحن نعتمد عليهم كثيرا، يعني الإدارة الأهلية بدءا من السلطان ومرورا بالفرش والأمراء والعمد والشيوخ. هؤلاء هم الذين يعرفون من يملك السلاح، ومن يملك 2 من السلاح و3 أو غير ذلك هم يعرفون كل ذلك، فلذلك نحن نعتمد عليهم كثيرا ولا ينجح هذا البرنامج إلا من مساعدتهم. من الصعب تحديد هذه المرحلة في هذا الوقت بالذات، أنه متى سيجمع السلاح، فأعتقد أن هذا سيأخذ وقت طويل، ولكن سيتم تحديد الوقت حسب تطور الوضع الأمني في المنطقة وحسب قناعة المجتمعات بأهمية تجميع هذه الأسلحة. نحتاج لبعض الوقت حتى تظهر قيمة هذا العمل الذي نقوم به من وسم السلاح، وأحيانا حتى المجتمعات تنظر لهذه المسألة بقدر من التشكيك، ولكن الآن بدأوا يتفهموا هذا الأمر. وأيضا التنمية لا يمكن أن تحدث التنمية إلا من خلال الاستقرار ومن خلال الأمن الذي يمكن أن يتوفر من خلال جمع السلاح وحصل في يد الحرس الأمنية، وهذا ما نسعى إليه إن شاء الله. Le rétablissement de la confiance des populations envers les autorités après des années de peur et de violence est primordial. Le processus enregistrement des armes d'abord, désarmement plus tard, prend ceci en considération. À travers sa double approche, ce processus insiste sur l'enregistrement des armes et traite en même temps les raisons de base qui ont conduit à leur utilisation dans les communautés à risque. Ces efforts déployés par le gouvernement du Soudan et ses partenaires sont les pierres angulaires pour le développement et pour un Darfour en paix. شايلة سلامة وسايق الحلو الريت قدامه، ايده سخية صدق رضية روح غنية.